Lamatujamani watching Northeast Express on Onbil TV. Hukizo MLA Wongzagin Walte passed away on Friday at the Medanta Hospital in Gurgaon. He was 61. He has been battling prolonged injuries sustained during the ethnic violence in Manipur. A three-time legislator from Tanlong constituency in Churachandpur district, Walde was attacked by a mob in the state capital Imphal on May 4, 2023, while returning home after attending a meeting called by the then Chief Minister N. Biren Singh. Later, the grievously injured PJP leader was airlifted to Delhi for advanced medical treatment. He returned home in Churachandpur in April last year after undergoing treatment for nearly 2 years. However, his health condition did not improve much. He was wheelchair bound and had difficulties in speaking. His health condition deteriorated on February 7 this year and he was rushed to the Churachandpur Medical College and Hospital, where he was admitted to the ICU. Following the demise of Walte, Prime Minister Narendra Modi on Friday expressed his grief, remembering him as an individual who dedicated his life towards the progress of society. With the political atmosphere in Assam heating up ahead of the 2026 Assembly elections, top national leaders have begun visiting the state to strategize and engage with key stakeholders. In a significant development, recently resigned former APCC President Bhupen Bora met Union Home Minister Amit Shah on Friday evening in Guwahati during the latest two-day visit to Assam. Shah arrived in Assam as part of his scheduled tour, which includes a visit to Silchar and attendance at a CRPF mega event in Guwahati on Saturday. Speaking to the media after the meeting, Bhupen Bora expressed gratitude to Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma for facilitating the interaction. Bora added that a Chief Minister mentioned his political journey to Shah, including his background as the son of a school teacher and his efforts in public life. He said discussions also touch upon his tenure as APCC President and political alliances in the state. Referring to his past associations with the AIUDF and his relationship with the Congress, Bora said questions were raised during the meeting and he clarified his position. The meeting has sparked fresh political speculations in Assam as parties intensify preparations for the 2026 Assembly polls. Thankful to Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, that he invited me today to meet Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah ji. And I was very much delighted that in our interaction for a long time, I can tell you that there is a English proverb that politician thinks for next election and statesman thinks for next generation. तो अमित शाह जी का साथ बात करने के बाद मेरा ये महसूस हुआ कि हमारा असम का जो भविष्य है, असम का यूथ जनरेशन का जो भविष्य है और जाति का जो भविष्य के बारे में उसका जो गंभीर चिंता और विश्लेषण है, उससे मैं भावुक हुआ और मुझे अच्छा लगा कि ऐसा असम को लेकर चिंतित, असम का भविष्य को लेकर चिंतित एक नेता को आज मैं नज़दीक से बैठ के बात करने का मौका मिला। और एक बात बोला कि आप अच्छा से काम करो, अच्छा से काम करो। आप बहुत सीएम ने मेरा बारे में बताया कि ये स्कूल टीचर का बेटा है और बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया, बेस्ट एमएलए अवार्ड मिला, पीसीसी जो मेरा सफ़र रहा, सफ़र का बारे में चीफ मिनिस्टर ने अमित शाह जी को बताया। इसके बाद जो बातचीत हुआ असम का बारे में हुआ, कैसे मैंने AIUDF के साथ गठबंधन पूरा था, वो पॉलिटिकल बात हुआ, कांग्रेस का साथ मेरा रिश्ता क्यों खराब हुआ और बाद में उसने बोला जैसे मेहनत किया था देश के लिए अभी भी फिर मेहनत करना शुरू करूँ, हम लोग आपका साथ। Union Home Minister Amit Shah on Friday urged the adoption of the Nagari script for languages and dialects that do not have a definite script, asserting that the identity of indigenous communities can be better preserved through scripts originating in India rather than those of foreign origin. Addressing the joint regional conference on Rajbhasha in Agartala, Shah said the distinct identity of any ethnic groups remains protected and its language is written in the script rooted in the country's cultural traditions. He said a foreign script cannot play the same role in preserving and protecting a language that has flourished in India.
His remarks came amid an ongoing political debate over the selection of an official script for Kokborok, the second most widely spoken language in Tripura. While the ruling Bharatiya Janata Party has favoured Devanagari or Bengali scripts, regional parties such as Tripura Mota and Indigenous Peoples Front of Tripura, IPFT, along with several tribal organizations, have demanded the use of Roman script. सरकार कक्षा 12वीं के विद्यार्थी विद्यालय का नाम IEPBB करते मन के साथ अपने चयन बिंदु के लिए स्मार्ट विजन विकास संकेत किया जा रहा है। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकता है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र SD बर्मन जी, RD बर्मन जी, सिक्किम के डैनी डेंगजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच बना, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बनी। और यही बात हर राज्य को लागू होती है। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे MOS बंडी जी को कि बंडी जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे करता। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं, देश भर में घूमता हूं। मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ा। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। Tension prevailed in a border village in Tripura's Kowai district after villagers alleged that personnel of the border security force assaulted residents during a late-night operation, injuring at least 2 women, including a pregnant woman. The incident was reported from Chamu Basti in Ashrambari, a border area where locals claim that BSF personnel entered houses and fired in the air during an operation linked to alleged smuggling activities. The injured, including a 62-year-old woman and 7-month pregnant woman, were taken to Kowai District Hospital for treatment. According to local residents, the incident followed an altercation earlier in the day between BSF personnel and a villager identified as Shashank Dep. Villagers alleged that a BSF team led by Company Commander Anil Kumar had asked Dep to report to their camp over an unspecified complaint, which led to a heated exchange and a scuffle. Dep later alleged that around 10 to 15 BSF personnel reached his residence at night, fired in the air and forcibly entered
the house. Family members claim that his mother was assaulted and injured while a pregnant relative was allegedly dragged from her bed during the operation. Villagers also accused BSF personnel of entering homes without women personnel and damaging property. They demanded a fair investigation into the incident. Police said they were informed about the allegations and were looking into the matter. No official statement from the BSF was immediately available. Local farmers in the area also alleged that restrictions imposed along the fence border have affected their agricultural activities. They claim that access gates to farmlands beyond the border fence were not being opened according to schedule, causing crop losses. Residents said they had earlier lodged complaints with higher authorities, but no action had been taken. Authorities said the situation in area remains tense but under control. আইছে বস্তি সাহেব আইছে আচ্ছা আইসে আমার ছোট ছেলেরে ডাকছে দোকানে আমার দোকান আছে দোকানের সামনে বল দেখতে সেটা এখান থেকে এই গেটের মুখটা নিচে টাকা আমরা সবাই এই দোকানও এমন সময় তারা জানে কিতে কিতা হয়েছে হওয়ার পরে হয়েছে তুই শুদ্ধি যা আর তোর নামে অনেক রকম রিপোর্ট তুই তোরা সম্পূর্ণ জুলাই দিবি জুলাই দিব হয়তো কইছে আমি তো দোকানদারি করি আর আপনার যে রোজ কথা আমার কইতেছেন আপনার কত বড় একজন সাহেব কথা হইতে হিসাবে কথা কই কইতে তাদের যেন দইলে সিরা তাদের কেন মধ্যে বুঝি আরম্ভ করছে আপনারা মারধর করছে না এই সময় তো করছে না এই সময় করছে না সন্ধ্যাবেলা কোন রাত্রে গিয়া কারা 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 আইছিল আপনার মারধর কারা করছে বিএসএফ বা সাহেব কোন জায়গার বিএসএফ সামবস্তি নাম জানেন নি তাহলে যাইছিল নামটা আমি জানি না কিন্তু অন্যরা কত নম্বর ব্যাটালিয়ন জানেন নি অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনারা মারধর করছে না আপনি আপনার কারে মারধর করছে সাহেব মারছে একজন প্রেগন্যান্ট মহিলাকে দেখলাম মারধর করছে আমার ছেলের বউ শরীরটা ভালো না কাটু ফালাই দিছে গুলি গুলি করছে কি গুলি করছে করে রাখে প্রথম বার দুগুণে রাখে গুলি করছে দাগ দিয়া নি দরজা করছে 10-12 জন কাছে গাড়ি লইয়া এটা আমার বাড়ি থেকে চামবস্তিতে তো চামবস্তি আমার একটা দোকান আছে আমি বাড়িতে আলু খেতে কাম করতে আসলাম তো আলু খেতে কাম করে আমি পুকুরে এসেছি পাওয়ার দিন এমন সময় আমার মা আছে দোকানে রোডের পাশে দোকানটা আছে তো এই চামবস্তির এই বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সিভিল ড্রেসে বাইক নিয়ে এসে আমার মারা জিজ্ঞাসা করছে তোমার ছেলে কই তো মা আমার ডাক দিয়েছে আমি পুকুরে আসলাম পুকুর থেকে বাড়িতে আইসি আসার পরে যখন আমি দোকানের সামনে আইসি আমার কইছে তোমার নাম কি আমি কিছু আমার শঙ্কর দেব আর কোম্পানি কমান্ডার নাম হচ্ছে অনিল কুমার বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার তো আমার কইতেছে তুমি ক্যাম্পে চলো আমি কইছি ক্যাম্পে কেন যাবেন স্যার আমার কী অপরাধ বা কোনো সমস্যা থাকলে আমার এখানে কোন কয়েকখানে কোন যেত না ক্যাম্পে যাওয়া লাগবে আমি বলছি ঠিক আছে ক্যাম্পে যদি যাইতে হয় আমি গ্রামের মেম্বার প্রধান আছে তারা নিয়ে যাইব এই কথা কোয়ার পরে আমি কয় তোমার কি জবাব দিতে হইব নি তুমি কি চিনো আমি বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার কইয়া আমার উপরে এখানে অত্যাচার করছে আমার হাতে মারছে এখানে মারছে মারার পরে আমার মা বোন তারা আসছিল আমার কাটি কইটা তারা আমার বাড়িতে নিয়ে গেছে তখন সে গ্রামের মানুষ আমি যখন চিল্লাচিল্লি করছি গ্রামের মানুষ আইতে দিয়ে সে বাইক নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকিয়ে গেছে ক্যাম্পে ঢুকিয়ে গেছে ভালো কথা আমি দুপুরবেলা কাম টাম সেই এখন আমি আইসি হসপিটালে আমি নিজে চিকিৎসার লেগে আইসি চিকিৎসার লেগে আসার পরে আমি কেন ডাক্তার এখানে আইসি পরে দেখা যায় আমার বাড়ির থেকে ফোন আইছে বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার অনিল কুমার সে আমার বাড়িতে প্রায় 10 থেকে 15 জন নেব বিএসএফ নিয়ে সেরা আমার বাড়ির ঘাটার সামনে গিয়া প্রথম ফায়ার করছে ফায়ার করার পরে আমার মা ফায়ার শব্দ শুনে যখন টর্চ নিয়ে আইছে আমার মা হাত থেকে টর্চটা ছুটাইয়া আমার ধাক্কা দিয়ে ফালাইয়া লাঠি দিয়ে আঘাত করছে আঘাত করার পরে আমার ঘরে গেছে ঘরে আমার মা ভাই আছে বৌদি আছে ছোট একটা ভাতিজিও আছে বৌদি কি তো প্রেগন্যান্ট বৌদি প্রেগনেন্ট আছে 7 মাসের প্রেগনেন্ট আছে তারা কি কোনো লেডিস মানে বিএসএফ নিয়ে গেছিল কোনো লেডিস বিএসএফ নিয়ে গেছেন সব ছেলে এখন আপনারা কি চাইতেছেন মানে ঘরে গিয়ে কি হামলা করছে ঘরে গিয়ে সেটা আমার ঘরের দরজার মধ্যে দাউ দিয়ে আঘাত করছে দাউ দিয়ে আঘাত করে দুইটা দরজা ভাঙছে ভাঙার পরে আমার ভাতিজি বিছনাতে শুয়ে রয়েছিল ভাতিজিরে
টাইনে ফেলাই দিছে মাটিতে। আমার বৌদিরে প্রেগনেন্ট আছে, বৌদিরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলাইছে। আমার বাইরে প্রচণ্ড আঘাত করছে। মূলত বিএসএফ এর অভিযোগটা কি আপনার বিরুদ্ধে, যে কারণে এটা আমি করলো? বারবার জিজ্ঞাসা করছি, স্যার আপনি আমার ক্যাম্পে নিতেছেন, আমার কি সমস্যা, আমার কি কোনো আমার অপরাধটা কি? সে আমার কোনো কিছু কইতেই রাজি না। সে কত তোমার কি জবাব দিতে আমি পারবো না, আমি বড় অফিসার, এই কথা কই আমার উপর অ্যাটাক করছে, আমার মারধর করছে। কে কে যারা আহত হয়েছে আপনার মা আর যে আপনার বৌদি লাগে, ওনাদের নামটা কি? আমার মার নাম হচ্ছে নমিতা দেব, বয়স কত? বয়স 60+। ভাই হচ্ছে সুব্রত দেব, ভাই বয়স হচ্ছে 40+। আর বৌদি তো 27 শুভমণি, 7 মাসের প্রেগনেন্ট। বাতিজি আছে 4 বছর, 4 মাস না 7 মাসের প্রেগনেন্ট? 7 মাসের প্রেগনেন্ট। আপনার নামটা? আমার বাড়ি চামবস্তি। নামটা আপনার? সুশঙ্কর দেব। এখন কই আইছেন? এখন ডাক্তারের এখানে নিয়ে এসেছি, আমার মাদের বৌদিরে নিয়ে এসেছি তারা চিকিৎসার লেগে। কতক্ষণ লাগে আপনার বাড়িতে এই ঘটনাটা ঘটছে আনুমানিক? আনুমানিক 8:30 থেকে রাত্রে 8:30 থেকে শুরু হয়েছে। এরা প্রায় আধা ঘন্টার উপর নির্যাতন করছে। ঠিক আছে। A tense situation prevailed outside Rajiv Bhavan in Guwahati on Saturday as workers of the Indian National Congress and the Bharatiya Janata Party confronted each other. Members of the Bharatiya Janata Yuva Morcha and Assam Jatiyadabari Yuba Parishad raised slogans accusing the Congress of being Pakistani agents, creating a charged atmosphere and alleging that actions by the Indian National Congress at the recent Global AI Summit were shameful and anti-India, while protesters from the Yuva Morcha and AJYP burned an effigy of Rahul Gandhi. On the other hand, Congress supporters shouted slogans alleging cow theft, land theft and women-related crimes. In retaliation, Youth Congress members burned posters bearing photographs of Narendra Modi and Himanda Biswa Sarma with slogans accusing them of similar misconduct. Youth Congress workers also leveled serious allegations against Mrinal Dika, claiming that a mobile phone was snatched from one of their members. Following the incident, Youth Congress activists staged a sit-in protest on the ground. BJP's Yuva Morcha and AJYP announced that they would soon intensify their demonstration in front of Rajiv Bhavan. The protest was organized in opposition to the demonstration staged earlier by Youth Congress at the AI Summit in Delhi. Protesters alleged that the Youth Congress actions had embarrassed India before the global community. Heavy deployment of police and paramilitary forces was seen outside Rajiv Bhavan to control the situation. Tangak Assembly Constituency MLA Tompram Robendra Singh has expressed profound grief over the demise of Wonga Zagin Walte, MLA of Tanlong Assembly Constituency, terming his passing an irreparable loss to the state. In a condolence message issued today, Robendra Singh stated that Walte's death is not only a tremendous loss for the people of Tanlong AC but also for the entire state of Manipur.
He recalled their last meeting at Imphal Airport before Walte was airlifted to New Delhi for advanced medical treatment, describing the moment as deeply emotional and unforgettable. Describing the late legislator as kind-hearted and humble, the Tanga MLA said Walte was known for his gentle smile and his sincere concern for the welfare of the people. He noted that Walte's simplicity, integrity and unwavering dedication to public service would continue to inspire many. Robindra Singh extended his heartfelt condolence to the bereaved family members and prayed that the Almighty grant them strength to endure the immense loss. He also prayed for eternal peace of the departed soul. Please saddened by the sudden demise of one honorable MLA from BJP, Pupujang Walte, MLA of Thalon Assembly Constituency. His passing is get lost to the Thalon SC and to our entire state. I still remember meeting him at the Imphal Airport before he was taken to Delhi for treatment. We are praying for his recovery, never thinking it would be our last meeting. He was a humble and kind-hearted leader, always dedicated to the welfare of the people. I extend my heartfelt condolence to his family. May his Almighty grant him strength and may his soul rest in it. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.